will speak in English over there. She will tell to those people who are coming. مثلا خلطة البشاميل خلطة التورد عملتي بها عملتي بها عملتي بشاميل بها ايه؟ مكرونه بالبشاميل كالعاده. اديني وصفه مره لذيذه تكون مصريه استخدمت فيها اي منتجات ماجي. وصفه كده مضبوطه اسمعها عشان انا اعملها. لا غير البشاميل بالشكل بالمكعب ماجي. انت بتقولي تستخدمي اكثر شيء؟ لا اللي انا استخدمته المكعب بس في الشوربه، بضيفه في الشوربه، بضيفه مع الدجاج مع اللحمه بس. ايش تعمل بيها الطبخات ايش؟ غششينا اعطينا. هو بس في الشوربه بحط التوابل والبهارات وبحط بس الدجاج او اللحمه. ما تعمل بيها حاجه ثانيه. دي صعبها عليك، انت صعبتيها علي. دقتي الكبسه؟ دقتي الكبسه حقتنا؟ لا لازم تدقيها. عملناها بالبهارات الجديدة تبع ماجي، ما حطينا فيها أي نوع بهار إضافي، فقط ماجي. We make biryani with Maggi. India. I will give her a gift without any question. Really? Okay. Because nobody told me until now, We make biryani. nobody yet used this. Really? Okay, that's good. That's I will good. give you. Okay. You like tea or Anything which is nice because everything is nice here. because we make our Indian biryani, we put Maggi cube and then we make biryani. Wow. Thank you very much. Bye. Thank you. Welcome. Okay. Mabruk ya Nawal. Thank you. Okay, this is good gift. Because we make biryani with Maggi. Okay. Maggi cube and बहुत देर से she was asking her कि how do you use Maggi? So you So she was explain saying I use it her. in soup, I use it in soup, but we use in biryani also. All right. Okay. Thank you. Hyper Panda Supermarket. It's a nice experience actually. Sarah, waiting for this? Okay, that's good. Manal, drinking coffee? No soup. السلام عليكم. هذه كم تقول لي الكروسون؟ 5 ريال ميزة 5 ريال 10 10 حبة 10 ريال 10 بلين ولا سادة؟ مع زبدة؟ عطنا 10. هذا ولا جبنه؟ لا بدون مع زبدة. فريش وهذا كم كيلو؟ كيلو 26 ريال. 26 ريال 26 ريال بر كيلو. هذا بالكنافة مع قشطه. قشطة؟ اي نعم. ماني شايف قشطة فين؟ ها شوف لك ها شوف. بسم الله. قشطة كيف ما في شوف. بسم الله. تفضل عمو. بالصورة دي. كيلو 26 ريال. كيلو 26 ريال. لا ما جات القشطة والصورة. كيلو 26 ريال. انا اسوي لك اعلان. ايش اسمك؟ داود. من اي حلويات؟ حلويات بادها. حلويات ايش؟ حلويات بادها. ما شاء الله. وانت ايش اسمك يا استاذ؟ ياسر. ما شاء الله، جزاك الله خير. فريش باندا. فريش باندا. فريش كنافة. ايوه. 26 ريال. What about you? What's your name? Dea. Yeah. Okay. This is fruit stall. فريش كنافة. كيلو 26 ريال. يا بلا. Where is our trolley? ये पांडा में एक नई
कैंपेन ये चला रहे हैं, सिर्फ सेल ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको खिला कर भी दिखा रहे हैं। यहाँ से अभी मैंने सऊदी कहवा पिया। सलाम अलैकुम, अना असव्वरक। बादाम 49.95 कहता है स्पेशल आज ये, और ये अखरोट 69.95, ऑलमोस्ट 70 रियाल। खलूद ये लो। All right, I'm coming. Let me get this final عروج. Did they لسه ما سووها؟ They're waiting, huh? ये फ्रूट्स का सेक्शन है। ये है जैतून, माशाल्लाह। हाइपर पांडा सऊदी अरब की बड़ी मार्केट्स में से एक मार्केट है, और आज हम आए यहाँ तो देखा कि कुछ स्पेशल चल रहा है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग वहाँ, आप देख सकते हैं। I think still he is preparing. هذا ايش منقه هذا؟ هذا تشيز. चीज। ये अच्छा चीज़ है। وهذا ايش؟ قشطة؟ قشطة وجبنة؟ جبنة هذا. جبنة. هذا ايش؟ لا هذا بر كيلو، هذا ما في بر كيلو. هذا تسخينه بس. اوكي. आपको भी लेके चलता हूँ अब फिश मार्केट की तरफ। फिश मार्केट ये जैतून तरह किस्में हैं। और ये है फिश। ओके। और वो सामने अंडे वगैरह। बहरहाल जो आज बहुत ही क्विक एक विज़िट हमारी रही, वो बच्चों की इंजॉयमेंट, अभी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो गोश्त बारबेक्यू टाइप की जो वो चीज़ें गोश्त में जो बनाई जा रही हैं वो उसका मज़ा चख सकें। बिलआफिया बिलहना वश्शिफा। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.